जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज स्मात सर्वसम्मत श्री जन्माष्टमी, ज्ञानेश्वरी जयंती, शनि महाग्रह जयंती, 73तम स्वाधीनता दिवस। आज श्रावण मास 31 दिन अगस्ट मास 15 तारीख शुक्रवार। आज सप्तमी 44 दंड 44 रात्रि 11:23 पर्यंत। आज अश्विनी नक्षत्र 6 दंड 18 दिवा 8टा पर्यंत। आज विष्टिकरण। आज घात चंद्र कहले मेष राशि आज घात चंद्र। आज जन्म होता शिशुर मेष राशि, क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण, देवगण, दिवा 8टा परे नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 11:23 मध्य एकपाद पुष्कर दोष, फल वंशहानि, होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, तंडुल और कांस्यपात्र दान। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध। रात्रि 11:23 पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा आज धर्मकृत्य संपर्क। आज अद्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। अद्य अष्टमी तिथि निषार्ध को व्याप्त थिबारु अद्य स्मात सन्मत श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी व्रत उपवास जयंती व्रत यथा मासी भाद्रपदे कृष्ण पक्षे जाकि यही जन्माष्टमी होता है। तेबे आज जदि जन्माष्टमी बा अष्टमी तिथि अर्धरात्रि महानिशा काल रोहिणी नक्षत्र जन्म काल होता है। अद्य श्री दुर्गा जयंती व्रत एवं अंबिका जोगमाया आविर्भाव मध्य होता मोहरात्रि। तेणु पर्व उत्सव कथा कहले मोर सुधी दर्शक बंधु, क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर रे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव एवं राज्यर समस्त राधाकृष्ण मंदिर मानक जन्माष्टमी उत्सव। बालेश्वर जिला सोर मुलेश्वर गड़चंडी देवी माँ बारपड़ा नायकाणी सर्वेश्वरी देवी जन्म उत्सव। अद्य श्री शनि महाग्रह जयंती, ग्रह मंदिर मानक ग्रह देवतांकर पूजा। अद्य 77तम स्वाधीनता दिवस। तेणु आज अरविंदंकर मध्य जयंती। आज जदि आमे अशुभ बेला, काल बेला, बार बेला विषय जानिबा ताले एई बेला माध्यम आपण दूरयात्रा निवृत्त रुहंतु, शुभ कार्य वंचित रुहंतु, कोनोसी शुभ कार्य मध्य आरंभ करंतु नाही। मने रखंतु ए अशुभ बेला, काल बेला, बार बेला संपर्क रे दिवा 8:10 पर 10:57 मध्य। काल रात्रि कहले 8:55 पर 10:20 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग। मने रखंतु प्रातरु दिवा 7:16 मध्य, 8:08 पर 10:40 मध्य, 1:17 पर 3:01 मध्य, 3:16 पर 4:10 मध्य, रात्रि 6:54 पर 8:43 मध्य। तेज माहिंद्री जोग कथा कहले मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु, रात्रि 11:44 पर 1:24 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। तेबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्यफल रे। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची शुक्रवार अगस्ट मास 15 तारीख। प्रथमे मेष राशि, शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृत्तिका नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण मानको पई कार्ड आसीची एस ऑफ कप, जहा कि आपण को साथी रे भगवान को आशीर्वाद आज रहिबो।
କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସଫଳତା ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଆଜି ଲାଗିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ମଧୁର କିମ୍ବା ରିଲେସନରେ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗର ପଥ ପରିପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସ୍ମାତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତେଣୁ এই ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଆଜି ତାଙ୍କର ମହାନ ଜନ୍ମଦିନ, এই ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଞ୍ଜୁଳା କରି ସମର୍ପଣ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। এই ଖରାପ ଭାବନା ମଣିଷର ମସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ବା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସେ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଥିଲେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସାବଧାନରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହୁଏତ ଆସିବା ଦେଖା ଦେଇନପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଆଜିର ସମୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଏସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭବାର ହେତୁ କିଛିଟା ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଶୁଭବାର ହେତୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଖଣ୍ଡନ ଦୋଷ ଦଶା କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବାଜି ବା ଜିତିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। କାରି ସହିତ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜିର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ହେଇପାରେ, ମିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେହେତୁ ରହିଛି। ଏହି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶୁଭବାର ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅଶୁଭ ତିଥି ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଅଶୁଭ ତିଥି ଏପଟେ ଭଲ ବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏସବୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା ହେଇକି ରହୁଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ ଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଞ୍ଜୁଳା କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ।
मोर प्रिय कर्कट राशि 7 4 पुनर्वसु नक्षत्र 8 4 पुष्या नक्षत्र 9 4 अश्लेषा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि आपनको पई कार्ड आसीची एस ऑफ पेंटाक्लोज कार्ड ये कार्ड आपनकर सुंदर कार्ड आसीची हेले रिवर्स कार्ड आसीची तेनो रिवर्स कार्ड जेहेतु ये आसीची आपनकर आज समस्या बहुल होई पारे मुंड भितरे किछि तीव्रता बढ़ी पारे चिंता किछि घारी पारे अर्थर समस्या आपनको विव्रत करि पारे जेते खुशी बासी आपनको पाखरे उजाड़ी देले मध्ये आपनको अंतर भितरे किछि गोटे विघ्न सृष्टि होई पारे तेणु आज आपण जहाँ किसी करंतु ना कहीं मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर शरीर आज किसी प्रोब्लेम देखा दे पारे शरीर रोगग्रस्त हो पारे से प्रति आपण आज सजग रहा आवश्यक अच्छी जेहेतु ये कार्ड सुंदर कार्ड थिला किंतु रिवर्स कार्ड अच्छी सब किसी विपरीत भल जगह मंदर परिणति देखा दे पारे तेणुक कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आपण आज धड़ा किंबा नाली रंगर हारटीए भगवान श्रीकृष्ण नाम गुंथन करके भगवान श्रीकृष्ण नाम भगवान को समर्पण करंतु नचेत कौन एक मंदिर नहीं समर्पण करंतु आपनकर समस्या निश्चित भाव में दूरीभूत हम एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि 10 5 मघा नक्षत्र 11 5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 12 5 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो तीन मोर प्रिय सिंह राशि ये जो तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी द फुल कार्ड आसी आपण जे कि आज आपको स्थिर रहा पड़ो आपण केयरलेस गुण को आज टी छाड़ा पड़ो अनेक दायित्व आपको रहा जना जाऊँगी आज ताकू बहन करूँ ना आपको आज अनसक्सेसफुल हो संभावना आपको आज जना जाऊँगी सावधान हिसाब से आज गति करूँ किसी दुर्घटना हो पाए ना कि एमती जिनिस को हर दे पारती जहाँ आपरे अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम लव रिलेसन आपको आज निर्भर करुच्ची व्यवसाय माने निज वचन को निज आयतर रखु चेष्टा करूँ छात्र छात्री मैंने उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी मन प्राण रखु तेरे मोर प्रिय सिंह राशि आपण सहित किए आज छलना कपट माने प्रतारणा ये सब करें से प्रति आप आज सजग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने एबे ए सिंह राशि व्यक्ति माने आपण आज जेहेतु राति 12टा पर अष्टमी तिथि आसुची अष्टमी जेहेतु राति सप्तमी पर्यंत आपणकर भल स्थिति जना जाउची जेहेतु मोर प्रिय सिंह राशि आज धड़ा किंबा नाली रंगर एक हार आपण गुंथन करंतु किंबा धड़ा किंबा नाली रंगर पुष्प भगवान श्रीकृष्ण को जन्म उत्सव में ताकू भगवान को समर्पण करंतु तेबे जाई दिन निश्चित भाव में आपणकर समय भलरे परिवर्तन हो जिवो एबे आसंतु देखिबा जेहेतु कन्या राशि का विषय मोर प्रिय कन्या राशि 12 6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13 6 हस्ता नक्षत्र 14 6 चित्रा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी 2 सोर्स कार्ड आसी जेहेतु ये चंद्रमांकर कार्ड अच्छी एमती एक परिस्थिति आपको आज देखा दे पारे जे कि आप फसी जाई पारंती कौन निष्पत्ति नबार टिके विडंबना घटी पारे रिलेशनशिप रे टेंशन आज आपको देखा दे पारे मनी कैरियर क्षेत्र में द्वंद्व बढ़ी पारे भल खराब भाभी विचारी डिसीजन नियंतु व्यवसाय क्षेत्र में जनाशुना व्यक्ति सजेसन नियंतु ता नहले आपण आज बंधु सहित विवाद हो पारे मित्र सहित द्वंद्व हो पारे पड़िशा सहित किसी संपर्क में तिक्तता आसीपे कि निजर आत्मीय स्वजन सहित आज कली झगड़ा हबार जोग विभ्रांत करें तेणु मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण दिन जेहेतु आज ठीक ठाक ना तेरे आज कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण कौन करूँ ना सबुज रंग किंबा ए कन्या राशि व्यक्ति मैंने सबुज रंग किंबा नील रंगर सबुज रंगर पोशाक परिधान करूँ नील रंगर किसी पुष्प भगवान जन्म उत्सव निमंते भगवान नाम भगवान श्रीकृष्ण नाम एक स्थान में रखी निजर दुई हाथ को टेकी दिंतु आज मत सुरक्षा प्रदान करूँ यह प्रार्थना करूँ निश्चित भाव में आपंकर गुहारी भगवान श्रीकृष्ण शुणवे और चक्रवार करेंगे आप संपूर्ण संकट को एवं आसतु देखा तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि जहाँकि 14 7 चित्रा नक्षत्र 15 7 स्वाई नक्षत्र 16 7 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मान ये जो कार्ड आसी द हाई प्रेस्टीज कार्ड आसी आज आपण हाथ में बहुत क्षमता रहिबो किंतु कौन से कारण आप अल्प के चिंताग्रस्त रही पारती आज आपण भीतर गोटे कथा लोक मान को कहे गोटे कथा करेंगे गोटे कथा एमती किसी आपंकर हो पाए आपण भगवान आशीर्वाद आज परिवार आपण बहुत सुंदर अच्छी परिवेश आज भल ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपको कौन कार्य डिसीजन नबार तकलीफ देखादेले आपको सफलता अवश्य मिल आज कौन कार्य कर प्रतिष्ठा लाभ करेंगे निजक आत्मगर्व अनुभव करेंगे निश्चित कौ कम आज परिसमाप्ति करेंगे एक्सपीरियंस अच्छी आपंकर बहुत नॉलेज अच्छी आप आगू को बढ़ी पारे
କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ପାର ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ଆଜି ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି 7ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଶବ, ବାସୁଦେବ, ମାଧବଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ର ବାଡ଼ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଦ ଲଭର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଇଏ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କିଛି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ଆଜି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିବେ ବା ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନେବେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାହେବ କିମ୍ବା ଭାରିପଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ କିଛି ଆପଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାପ ହୋଇପାରେ, ମନରେ କଳ୍ପନା ରହିପାରେ, ମନରେ କିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପକୁ କୌଣସି ଏକ ମାଳ ତିଆରି କରି କିମ୍ବା ଏକ ପସରାରେ ଭରି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଶବ, ମାଧବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। 9 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ଟିକେ ସହନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେଥିରୁ ଡବଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ପ୍ରଫିଟ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍, ପାର୍ଟି ଏସବୁ ଆଜି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ତା ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବ। ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବାହାଘର, ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଆଜି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 5ଟି 7ଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ସରସ ଏବଂ ମଜବୁତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 22-10 श्रवण नक्षत्र, 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र। ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर प्रिय मकर राशि आपण मानक पई कार्ड आसीछि, पेज ऑफ सोर्स कार्ड आसीछि। आपण आज सावधान रहबा आवश्यक अछि, धैर्य सहित रहंतु, किछि करिबा पूर्व भाबी चिंती कार्य करंतु, पाटी तुंड कଳି झगड़ा आज पसंतु नाही। आज आपण का मोरे किछि भी कहि देई पारंती, पुणी पछरे ताहाकु मध्य भाबी पारंती। तेणु एणु ए सबरु दूरे रहंतु, कोनोसी योजना मध्य आज करि पारंती। रिलेशन ले अजता झगड़ा पाटी तुंड हवार जोग देखा दउछि। जदि भी सिंगल अछंती, रिलेशनशिप रे आसुवा समय आज पाई ठीक नाही। मनी कैरियर क्षेत्र रे अवश्य सफलता आपनको प्राप्ति हबो। जदि भी चाकरी इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा करिसंती व्यक्ति माने फल सेमानको पाई रहबो, किंतु टिके डेरी रे फाइनेंशियल क्षेत्र रे मध्य टिके डेरी रे ए सब आज देखा दबो। स्वास्थ्य क्षेत्र रे स्वास्थ्य मध्य आज आपनकर भल रहिबो। तेबे एही मकर राशि व्यक्ति माने आपण कोनोसी कारणवशत्व कोनोसी अजथा समय आज नष्ट होई पारे, कोनोसी अबाटरे किछि पैसा आपनकर जाई पारे, अपव्यय होबार जोग देखा देई पारे। तेणु मोर प्रिय मकर राशि आपनको पाई आज जेहेतु शुक्रवार शुक्रवार अछि, बहुत सुंदर बार अछि, भल दिन अछि। केवल आपण आज कला किंबा नील रंगर पोशाक परिधान करंतु, किंबा ए कला नील रंगर पोशाक परिधान करंतु। भगवान श्री कृष्णकर नाम को आज अधिकतरु अधिक जप करंतु। देखिबे भगवान श्री कृष्ण आपनकर सब दोष दशा क्षमा करी आपनको से छाया तले निश्चित रखिबे। एवं भगवान कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्षे आपनकर तांको प्रति जेतिकी मनोभाव उद्वेग हबो, सेतिकी भल पाइबा भगवान को ठारू आपनको तार द्विगुणित प्राप्ति निश्चित हबो। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि को विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र, 24-11 शतविका नक्षत्र, 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र। ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर प्रिय धनु राशि आपनको पई कार्ड आसीछि, जहाकि द स्टार कार्ड बहुत सुंदर कार्ड आसीछि। ये शनिकर कार्ड आसीछि, ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनको ऊपर ईश्वर को आशीर्वाद आज रहइबो। कोनोसी प्रकार छंद कपट आपनको भितरे सब किछि चली जिवो, सब किछि भल रहइबो, सबुतिरे सफलता आपनको अवश्य मिलिबो। सत्यता रखी कार्य करंतु, सबुतिरे सक्सेस मिलिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अवश्य आपनको आज सुंदर भल रहिबो। रिलेशन रे उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने उत्तम लाभ करिवे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करिवे। जेहेतु आपण बहुत पॉजिटिव आज अनुभव करिवे, बहुत शांति अनुभव करिवे। आपनको लागिबो जेमिति आपण बहुत दिन परे किछि शांति आज अनुभव करूछंती। एही समय बा आज आपनकर जहा परिवर्तन हबो ताहाकु आपण मानि नेबे, कारण आपण जानि सारिछंती जे भगवान यूनिवर्स जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। तेनु भगवान आज आपनकर निश्चित मंगल करिवे। आपनक हातकु कोनोसी कारणवशत कोनोसी सूत्ररु किछि धन लाभ मिलिबार जोग अछि। आपनकर मन खुशी हबो। केही आपनको काठरु आपण किछि अर्थ पाइबार अछि। कोनोसी कारणवशत किछि अर्थ भी जोग देखा दउछि। भल दिन, बहुत सुंदर दिन अछि मोर प्रिय कुंभ राशि रो व्यक्ति माने। जेहेतु आज शुक्रवार अछि, आपनक पई बहुत भल बार अछि। एवं एही शुक्रवार जेहेतु आज आपण भगवान जगन्नाथ कृष्ण केशव माधवंकर जेहेतु आज जन्माष्टमी महाव्रत, एही जन्माष्टमी उपलक्षे आपण कला रंगर किंबा नील रंगर पोशाक आज परिधान करंतु। एवं भगवान कृष्ण को नील रंगर पुष्प जदि पाउछंती समर्पण करंतु। ताको नाम रे दिन आपनक पई आउरी सुंदर सरस मजबूत रहिबो। भगवान श्री कृष्ण को आज जहा आपण चिंता करिके आराधना करिवे, जहा मागिवे अवश्य आज पूर्ण निश्चित हबो। आपनकर इच्छा पूर्ण हबो, आपनकर समस्या मध्य आज दूरीभूत हबो। एबे आसंतु देखिबा शेष राशि मीन राशि को विषय। मोर प्रिय मीन राशि 25-12 पूर्वभाद्र नक्षत्र, 26-12 उत्तरभाद्र नक्षत्र, 27-12 रेवती नक्षत्र। ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर प्रिय मीन राशि रो व्यक्ति माने आपनको साथी रे अतीतर बहुत किछि होइछि। आपण बहुत किछि शिक्षा आपनको मिलिछि। आपण जहाकु जहा शिक्षा मिलिछि ता जानिबा जरूर थिला। आपण वर्तमान जो पोजिशन रे अछंती बहुत भलरे अछंती। आपण बहुत परिश्रम करूछंती, जहा पई आपण एठी पहुंची पारिछंती। ए पर्यंत वर्तमान आपनको सब किछि बुझा पडुछि। आपनको कोन आवश्यक, कोन करिबा आवश्यक, किछि नै किछि नुवा गुटी आरंभ करिवार जोग आपनको मन भितर को आज आसीबो। लव कथा जदि मु कहबी मोर प्रिय प्रेमी जुगल भाई भणी मानक पई आपनकर इच्छा निश्चित पूर्ण आज हबो। आपनकर रिलेशन को नै दुई जनक भितर प्रेम भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चलिबार जोग आज ए कार्ड देखा दउछि। द वर्ल्ड कार्ड अछि। आपनको आपनको मन पसंदर पार्टनर आज निश्चित भाव में मिल जिवो। जेते बेले मनुष्य जन्म निये सेते बेले से पूरा स्वच्छ एवं ता मन रे कोनोसी प्रकार हिंसा कपट ए सब न थाए, किंतु भगवान मनुष्य को एते शक्ति दैछंती शारीरिक मानसिक भाव में, जा द्वारा से निजर कर्म को, निजर चिंताधारा को, निजर भावना को से तैयारी करि पारिबो। जा फल रे तार जीवन यात्रा निश्चित भाव में सफल होई जिवो। मनुष्य जन्म हेबो, निज बंधन निज कर्म को साथी रे नै के आसीबो। कर्म बंधन रे बांधी होई, किंतु भगवान आपन को जेउ शक्ति दैछंती मनुष्य भावे, जा द्वारा आपन निज जिनिस को हासिल करि पारिबे। कि से बुद्धि हासिल हो, कि निजर क्षमता हासिल हो, किंबा खराब द्रव्य हासिल हो, जेउ चिंताधारा नै के आगो को बढ़िबे सेथिरे आपन को सही फल प्राप्ति निश्चित हबो। तेनु मो कहबा कथा उचित मार्ग उचित फल को आशा करी आगो
ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଛି, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବେ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଆଜି ସମୟକୁ ବିତାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଅଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବାର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ରଖି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।